Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Selamat datang di Murojaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita murojaah kitab Mabadi'ul Fiqih juz 3, yang mana pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkhatamkan juz 3 ini, yaitu pembahasan tentang ibadah haji dan umroh. Sebelumnya silakan untuk like, subscribe, boleh share jika bermanfaat untuk video saya ini. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sairin. Yang ke-24 ialah menerangkan tentang al-hajju wal umratu, tentang ibadah haji dan umroh. Al-hajju wal umratu, adapun haji dan umroh tersebut ialah hukumnya fardhani, keduanya itu wajib. Fil umri marratan, jadi wajib seumur hidup itu sekali. Atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, hurrin yang merdeka, mukallafin yang mukallaf, berakal sehat dan baligh ya, mustati'in yang mampu ya. Mampu ini kita garis bawahi, bisa mampu dalam biayanya, bisa mampu dalam kesehatannya, dan lain sebagainya. Kemudian arkanul haji, adapun rukun-rukun haji ialah yang pertama an-niyatu, menyatakan niat dalam hati. Yang kedua al-wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Yang ketiga ialah at-tawafu, melaksanakan tawaf. Yang keempat ialah as-sa'yu, sa'i. Yang kelima ialah al-halqu wat taqsiru, memotong rambut atau mencukur rambut. Wahia, dan semua itu ialah arkanul umrati, juga termasuk daripada rukun-rukun umrah. Jadi semua tadi yang disebutkan tadi, niat ya, tawaf, sa'i, mencukur rambut, itu semuanya merupakan rukun umrah juga. Nah, namun illal wukuf, ada pengecualian ya, kecuali wukuf bi Arafata, itu tidak termasuk daripada rukun umrah. Selanjutnya wa wajibatul haji, adapun hal-hal yang menjadi wajibnya haji ialah yang pertama al-ihramu minal miqati, melakukan ihram dimulai dari miqat. Yang kedua ialah al-mabitu bi Muzdalifata, nginap ya, bermalam atau menginap bi Muzdalifata, di tanah Muzdalifah. Yang ketiga al-mabitu bi Mina, nginap di tanah Mina. Yang keempat ialah romyul jimari, melempar jumroh. Yang kelima tawaful wada'i, tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Liman, bagi orang arada firaqa Makkah, bagi orang yang menginginkan atau hendak berpisah dengan Mekah. Kemudian sunanul haji, adapun sunah-sunah haji ialah katsiratun minha, banyak sekali sahabat-sahabat. Yang pertama ialah al-ghuslu, yaitu mandi. Mandi untuk apa? Lil ihrami, untuk ihram. Walil wuqufi, untuk wukuf. Walil ramyil jimari, untuk melempar jumroh ya. Ayyam tasyriqi, pada hari-hari tasyrik. Wat tatayyibu, selanjutnya ialah mengenakan wangi-wangian. Qoblal ihrami, sebelum ihram. Walubsul izarin, mengenakan kain panjang untuk bagian bawah. Kemudian waridain, dan mengenakan selendang untuk bagian atas. Jadi daini, yang keduanya ini baru. Abyadaini, dan juga berwarna putih. Wa talbiyatu, dan melafalkan talbiyah. Wa dzikru, mengucapkan zikir. Wal wuqufu, kemudian wukuf. Wa du'a'u, dan memanjatkan doa. Bil masy'aril haram, pada masy'aril haram. Kemudian man taraka ruknan min arkanil haji, menerangkan tentang orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun haji. Man, adapun orang taraka yang meninggalkan ruknan, salah satu rukun min arkanil haji, daripada rukun-rukun haji, awil umrati, ataupun umrah, la yahillu, maka tidak boleh melepas min ihrami, dari ihramnya, hatta ya'ti bihi, sampai
ya sampai dia mendatangkan kembali apa yang dia tinggalkan tadi. Seperti itu. Illal wuqufa, kecuali wukuf, maka sesungguhnya orang idza fata, ketika terlewat ya dari wukuf tersebut, ya tahallalu, maka dia boleh melepasnya bi amali umratin, dengan melakukan umrah. Wa yajibu, dan wajib alaihi atasnya qadaul haji, mengqadha haji, wadamun, dan membayar denda bil harami, pada tanah suci. Selanjutnya man taraka wajiban au sunnatan. Ya, ini menerangkan tentang orang yang meninggalkan hal-hal wajib dan sunnah dalam haji. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan wajiban perkara yang wajib, yajibu, maka wajib alaihi atasnya, wajib apa? Dzabhu syatin, menyembelih kambing bil harami, di tanah suci. Fa in ajaza, nah maka jika tidak mampu, bagaimana? Jika tidak mampu ialah fasaumu salasati ayyamin, maka berpuasa 3 hari berturut-turut, qablan nahri, ya sebelum hari raya kurban, wasab'atin, dan berpuasa 7 hari fi watanihi, pada tanah airnya, ya ketika sudah pulang di tanah airnya. Wa man taraka sunnatan, dan barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang sunnah pada haji, ya di dalam ibadah haji, la yalzamuhu syai'un, maka tidak diwajibkan untuk melakukan apapun. Kemudian muharramatul ihrami, ya adapun hal-hal yang diharamkan ketika ihram ialah yang pertama lubsul makhiti, mengenakan pakaian, mengenakan kain yang dijahit. Yang kedua ialah satrul ra'si, menutupi kepala, lirrajuli, bagi laki-laki, wa wajhil mar'ati, dan menutupi wajah bagi perempuan, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Yang ketiga ialah at-tatayyubu, mengenakan wangi-wangian. Yang keempat ialah tasrihus sya'ri, menyisir rambut, biduhni, dengan sisir. Yang kelima ialah halqus sya'ri, memotong rambut, itu haram. Yang keenam ialah taqlilul adzafiri, memotong kuku, juga haram. Yang ketujuh ialah al-jima'u, berhubungan seksual. Yang kedelapan aqdun nikahi, melakukan akad nikah. Yang kesembilan as-saidu, melakukan berburu, ya perburuan. Yang kesepuluh qat'u asjaril harami, menebang pohon-pohon yang ada di tanah suci. Itu 10 yang diharamkan dalam ketika melaksanakan ihram. Selanjutnya ma yajibu bi fi'li muharramatil ihrami, ya menerangkan tentang hal yang harus dilakukan atau wajib dilakukan ketika melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram. Yajibu, wajib, bi fi'liha, dengan sebab melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Apa yang wajib? Al fidyatu, membayar fidyah, bisyatin, dengan kambing, ya seekor kambing, tuzbahu, yang disembelih, wa yutasaddaqu, kemudian diberikan sedekah atau dikeluarkan sedekah, biha, dengan daging kambing yang disembelih tadi, fil harami, di tanah suci. Au it'amu salasati aswa'in, ataupun memberikan makan sebanyak 3 sa', ya, di sittati masakini, bagi 6 orang miskin. Illa aqdan nikahi, kecuali melakukan hal yang diharamkan, yaitu akad nikah, fala syai'a fihi, maka tidak ada denda apapun di dalamnya. Jadi pengecualian ketika melakukan hal yang diharamkan, yaitu berupa akad nikah, maka tidak ada dendanya. Wal wat'u, nah, dan adapun berjima, berhubungan seksual, amdan, secara sengaja, yufsidul hajja, maka itu mampu merusak ibadah haji atau membatalkan ibadah hajinya. Amma saidu, adapun berburu, wa qat'ul asjari, dan menebang pohon-pohon bil harami, di tanah suci. Nah, fal awwalu, maka yang pertama, yang pertama ini yang dimaksud ialah as-saidu, ya berburu, fihi, di dalamnya dzabhu na'amin, yaitu hukumannya ialah menyembelih hewan mislihi, yang serupa dengan apa yang dia buru. Ya, jadi hewannya sama seperti hewan yang dia buru. Au it'amun, ataupun memberikan makan, biqimatihi, seharga dengan hewan yang dia buru. Wasani, yang kedua, yaitu baqaratun. Ini yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang menebang pohon di tanah suci. Apa itu? Yaitu menyediakan sapi lisyajaratil kabirati, untuk ketika menebang pohon yang besar.
Wasyatun dan kambing lisyajarati shaghirati untuk bagi orang yang menebang pohon yang kecil. Jadi kalau besar hukumannya sapi ya. Kalau kecil hukumannya kambing, seperti itu sahabat-sahabat. Selanjutnya ialah yang ke-25, itu menerangkan tentang syurutut tawafi was-sa'i. Menerangkan tentang tawaf dan syarat-syarat tawaf dan sa'i. Syurutut tawafi, adapun syarat-syarat tawaf ialah yang pertama at-taharatu minal hadasi, suci dari hadas ya, wal khabasi dan juga najis. Yang kedua ialah satrul aurati, menutupi aurat. Yang ketiga ialah al-ibtida'u, dimulai bil hajari al aswadi, dimulai dari titik hajar aswad ya, wa muhadzatuhu bimangkibihi, hendaknya mensejajarkan pundaknya yang kiri, al aisari ya yang kiri, dengan hajar aswad. Yang keempat ialah ja'lul ka'bati, menjadikan Ka'bah an yasarihi, berletak di sebelah kirinya. Yang kelima ialah alla yaqsida ghairat tawafi, tidak boleh berniat selain berniat tawaf. Yang keenam ialah ayyakuna sab'an, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketujuh ialah an-niyatu li ghairi tawafin nusuki, berniat selain tawaf karena melaksanakan ibadah haji. Itu syarat-syarat tawaf. Selanjutnya syurutus sa'i, adapun syarat-syarat sa'i ialah yang pertama ayyakuna ba'da tawafin sahihin, dilakukan setelah sempurnanya atau setelah melaksanakan tawaf yang betul ya, yang sahih. Yang kedua ayyubtada, hendaknya dimulai bis sofa, dimulai dari tanah sofa ya, bukit sofa, wa yukhtamu, dan diakhiri bil marwata, pada bukit marwah. Yang ketiga ialah ayyakuna sab'an, dilakukan sebanyak 7 kali. Itu syarat daripada sa'i. Selanjutnya mubtilatul haji, hal-hal yang membatalkan haji. Yubtiluhu, membatalkannya. Apa yang membatalkan haji? Al-jima'u, berhubungan seksual, amdan, secara sengaja. Wa yajibu, dan wajib, al-itmamu, menyempurnakan, wal qada'u, dan mengqadha haji, wa dzabhu badanatin, dan menyembelih unta badanah. Yaitu yang membatalkan haji ialah berjima. Ya, hukumannya apa? Wajib menyempurnakan hajinya, wajib mengqadha hajinya, dan juga wajib menyembelih unta badanah. Fa illam yajidha, maka jika tidak menemukan unta badanah, fa baqaratun, maka sapi juga boleh. Fa illam yajidha, maka jika tidak menemukan sapi, fa sab'a syiyahin, boleh menggunakan 7 ekor kambing. Fa illam yajidha, maka ketika tidak menemukan 7 ekor kambing tersebut, qawwamal badanatu ya, maka dikira-kira sapi unta badanah tersebut, washtara, dan membeli bithamaniha, dengan seharganya, ta'aman, makanan. Jadi boleh dengan cara membeli makanan seharga unta badanah. Fa illam yajid, maka kalau tidak mendapati lagi, bagaimana? Soma, maka berpuasa, angkulli muddin yauman. Jadi ukurannya itu 1 mud, 1 hari puasa, seperti itu. Selanjutnya alladzi ajaza, menerangkan tentang orang yang ajaza ya. Ajaza ini tidak kuasa, tidak mampu, anil haji, melakukan haji. Man, adapun orang ajaza yang tidak mampu ataupun lemah, anil haji, dari melaksanakan ibadah haji, bisa babi kibari sinnihi, dengan sebab sudah tuanya umurnya, sudah sepuh, au bisa babi maradin, ataupun dengan sebab sakit, la yurja syifa'uhu, yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya atau tidak mungkin sembuh ya. Yajibu, maka wajib, alaihi, atasnya, ayyuniba ghairahu, mendatangkan orang ya, orang lain untuk menggantikan hajinya atau menggantikan pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya man mata walam yahujja, menerangkan tentang orang yang mati namun dia belum sempat ibadah haji. Bagaimana? Maka yajibu ala waliyihi, kewajibannya itu dilimpahkan kepada walinya ya. Ayyukhrija, hendaknya mengeluarkan min tarikatihi, dari peninggalan si mayit ini ya, hartanya, ujrotaman, upah kepada orang, yahujju, yang melakukan haji, wa ya'tamiru, dan umrah, anhu, untuk orang yang meninggal tadi. Seperti itu. Selanjutnya al-ihsaru, menerangkan tentang ihsar. Apa itu ihsar ya? Huwa al-man'u, yaitu perkara yang menghalang-halangi,
min jami'i turuqi, dari semua jalan, an itmamil haji, dari menyempurnakan ibadah haji, wal umrati, dan umrah. Bagaimana yang harus dilakukan? Fayatahallalu, maka boleh melepas ihramnya ya. Siapa yang boleh melepas? Al-mahsuru, orang yang dihalang ini boleh melepasnya bidamin, dengan cara membayar denda, yang membayar dam, fayadhbahu, dan menyembelih syatan, seekor kambing, thumma yahliku sya'rahu, kemudian memotong rambutnya. Oke sahabat-sahabat, untuk penjelasan haji dan umrah cukup sampai di situ, dan akhirnya kita alhamdulillah telah selesai menghatamkan juz yang ketiga ya, Mabadi'ul Fiqh juz ketiga. Selanjutnya insya Allah akan hadir untuk juz yang keempat. Tetap semangat, tetap istiqomah untuk sama-sama belajar mengaji ya, mengaji kitab fikih, karena ilmu fikih itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Itu saja, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Apabila bermanfaat boleh like ya, boleh subscribe, dan boleh share kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Demikian saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.